So karong hapon na day mga par madung hapon sa day nato no. So karong hapon na di ay kay kakapihon man ko. So mag-init sa day ko og tubig kay aron nga makakapita. Samtang day pud naghuwata sa atong gipabukal nga tubig no. So manuwa sa day ta sa atong mga alaga nga manok. So pagkahuman day pud na kog pagpanuwa dadtong mga manok nang hugas na daan pud ko daning mga kinan-an nako. Kay aron nga di na pud magtambak ning atong hugason enjang gabi kita rabay magkaon dari enja di ta kahugas. Unya sa pagkahuman day pud na kog panghugas dadtong mga kinan-anak ko ako dadayon kining gitan-aw og ning bukal na bani ang maong tubig kay aron nga makasugod ta pangapi. Sa dili pa day pud ta mga piso ato sa ding ipamutang ning mga atong hinugasan dari sa butanganan. Sa dili na day pud magdugay no man timpla na day pud ta og kape bali day pud ning palit na lamang pud ko og Nescafe 3 in 1 kay nahurot na magug Nescafe 3 in 1 dani. Unya sa pagkahuman day pud na kog timpla og maong kape ako na pud nigitan-aw og ning tuwaan sa manok og ilaba pud ning gikaon sus pag tan-aw nako dari mao man ni akong naabtan ambot o gikaon ba nila o gitan-aw ra nila o di ka gipakaon na laman ni sa ubang manok kay naman pa mga manok dari nga mokalitra og abot. Unya sa dili pa day pud ta magpadayon dadto sa atong pagpangapi so magdungag sa day ko bali day pud kanay day pong akong dungagon isa ra day pud ni katakad kay ako raman pong isa dani magkaon. Sa pagkahuman day pud nakugtak ang para sa akong kanon so nangapi na day pud ta. So mga piday tanin mga par sa kahaponon.